السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه لا فيديو جديدة ديال لي كوريكسيون دي برودكسيون écrite 2020 على la chaîne البيضاوي للمعرفة والعلم. Donc voyons voir une production écrite اللي توصلت بها sur WhatsApp. Donc اللي كتهضر على la peine de mort. Donc غادي نشوفوا هاد la production. Donc نشوفوها كيفاش تخدمات، نشوفوا sur le plan de la forme. Donc sur le plan de la forme هنايا ما بيناش صراحة، ما مازلش داكشي مزيان، ما كتبان لياش لانترودكسيون فينا هي فين بدات، يعني مازال ما قريتش. داكوغ شنو هي لا فورم؟ لا فورم خصني يعني قبل ما نقرا يبان ليا شي حوايج. داكوغ داكوغ دونك هنايا تيبان ليا فوالا، كتبان ليا tout d'abord quant à moi je désannonce carrément le geste pour les raisons suivantes. D'accord, هنا عطات لو raison c'est le cas. داكوغ نشوفو هنايا فوالا، هنايا تتبان ليا بحال لا كونكلوزيون، هنايا باينه مزيان لا كونكلوزيون. فوالا داكوغ دونك نحاولو نقراو لا برودكسيون ابخي اون لا كومونت، ابخي نعطيو ان كومونتير على لا برودكسيون. Donc la peine de mort selon la puissance littéraire de Victor Hugo se définit comme suite. Elle est le signe spécial et éternel de la barbarie. Donc la question qui se pose est la suivante. Donc la question qui se pose est la suivante. Pourquoi certains pays comme les États-Unis et le Japon n'a-t-elle pas, donc les États-Unis et le Japon, la peine de mort n'a-t-elle pas encore aboli? D'accord. C'est le cas des États-Unis et le Japon qui continuent à user cet acte comme une solution idéale, non seulement pour punir, mais aussi pour donner l'exemple aux autres. Donc, y a-t-il une humanité dans ces pays? Quant à moi, je désapprouve catégoriquement ce geste par les raisons suivantes. D'accord, tout d'abord, nul ne peut nier que la condamnation est un autre châtiment, donc cruel et inhumain. Notons à titre d'exemple le protagoniste dans le dernier jour d'un condamné à mort qui a été torturé dans un cachot défavorable et étroit, ajoutant à cela la souffrance et la supplice de lui, quel que soit son niveau physique ou psychique. Ensuite, la loi humaine peut être affaiblie vu qu'elle juge la peine capitale à quelqu'un qui est innocent. C'est l'exemple du condamné dans le dernier jour, du condamné à mort, qui a été un bonhomme raffiné par l'éducation en savant le latin. En outre, la souffrance dure pour lui juste dans l'intervalle de la détention. En revanche, ça dure toute la vie pour sa famille. Enfin, aucune notacité ne saurait décider de la mort d'un être humain. Seul le Dieu qui peut mourir quelqu'un dans ce monde. En guise de conclusion de ce qui a précédé, on peut dire que la peine capitale reste toujours un obstacle devant le progrès de la société. C'est pourquoi il va mieux la remplacer par une sanction sévère. Donc juste هنايا باش نعطيو تحليل شويه لا برودكسيون écrite ولا على حسب شنو فهمت، c'est que la production, le sujet était pourquoi certains pays comme les États-Unis et le Japon, la peine de mort n'a-t-elle pas encore ou n'est-elle pas n'a-t-elle pas été ou n'a-t-elle pas été encore abolie. D'accord. Donc علاش في les États-Unis بحال الجابون les États-Unis علاش la peine de mort ما تحيداتش. D'accord. Automatiquement هنايا
le plan باش نكتبو c'est le plan dialectique. Pourquoi? حيت هادوك الناس ils n'ont pas aboli la peine de mort حيت عندهم des raisons خصني نعطي les raisons ديالهم. عاد نعطينا les raisons ديالي عاوتاني. داكوغ علاش؟ حيت الا هبطت انا هادشي اللي قرينا دابا في لو ديفلوبمون لي زارغومون قبل ما نهضروا على لي زارغومون، اول حاجه ما كتهضرش على لو جابون على الامريك مثلا، ما عطيتيش علاش هاد الناس ما ils n'ont pas aboli هاد لا بين دو مور، يعني عطيتي لو جوست عطيتي لو سميتو عطيتي لافي ديال كونسيرنون لا بين دو مور، يعني كونسيرنون غير لا بين دو مور، يعني بحال هنايا في الكونسيني بحال خرجتي على لا كونسيني. دونك اون فيت هادشي اللي غادي يخلي ان غادي تنقص لك لي نوت ديال لا كونسيني حيت ما كتبتيش علاش هاد الناس مازال ما ابولاوش لا بين دو مور. داكوغ علاش ما جاوبتيش على السؤال؟ علاش مشيتي كتعطي دي زارغومون ديالك نتا علاش قلتي ان هاد لي باي فيهم لينومانيتي ومشيتي كونطا مو بقيتي كتهضر لينا غير على راسك نتا، ما هضرتيناش على هاد لي باي هادو. داكوغ دونك هنايا هذا هو لو بروبليم ديال لا برودكسيون ديالك. دابا نحاولوا نشوفوا لي زارغومون ديالك ابخي نعطيو واحد ليستيماسيون ديال لا نوت شحال تقدر مثلا تجيب في اون برودكسيون بحال هكا. مثلا مزيان كيكونوا دي برودكسيون بحال هكا مرة شي واحد كيخرج على لو سوجي ولا يكتب شي حاجه، دونك سي مزيان باش تعرفوا كيفاش خرجنا على لو سوجي باش نستافدوا كاملين. دونك لو بوت سي باش نستافدوا. دونك هنايا نمشيو l'introduction. La peine de mort, selon la puissance littéraire de Victor Hugo, est définie comme suite. Elle est le signe spécial éternel de la barbarie. D'accord. Donc, هنايا عطيتينا واحد l'introduction ديال Victor Hugo. D'accord. Et là, donc, pourquoi هاد les pays n'ont pas aboli encore la peine de mort? C'est le cas des États-Unis et du Japon qui continuent à user cet acte comme une solution idéale, non seulement pour punir, mais aussi pour donner l'exemple aux autres. D'accord? هذا هو le seul argument اللي عطيتينا على الناس ديال ولا علاش les États-Unis ولا le Japon علاش ما ils n'ont pas aboli la peine de mort. D'accord? Donc نمشيو نشوفوا les arguments ديالك هنايا. Quant à moi, je désapprouve catégoriquement ce geste pour les raisons suivantes. Tout d'abord, nul ne peut nier. Donc, les raisons suivantes, d'accord? Donc, tu enchaînes sur la même ligne. Les raisons suivantes, deux points, ou là, voilà, deux points. Tout d'abord, donc, nul ne peut nier la condamnation n'est autre qu'un châtiment cruel et inhumain. D'accord? Notons à titre d'exemple le protagoniste dans le dernier jour d'un condamné qui était torturé dans un cachot défavorable et étroit. Ajoutons à cela la souffrance et la supplice de lui, quel que soit son niveau physique ou psychique. D'accord? Très bien. Dans l'argument الأول علاش خصنا نابوليو la peine de mort ولا voilà, donc علاش خصنا نابوليو la peine de mort. Secondo, la loi humaine peut être affaiblie vu qu'elle juge la peine capitale à quelqu'un qui est innocent. Citons l'exemple l'exemple du نحاولوا نشوفوا في لا بارتي الثانيه ولا في ليماج الثانيه. جو سي با واش هذه هي لا سويت ولا لا، مي بون. C'est l'exemple du condamné à mort, du condamné dans le dernier jour d'un condamné à mort, qui était un bonhomme raffiné par l'éducation en savant le latin en outre. D'accord, donc voilà. L'argument Schnawa, c'était quoi? Voilà, qui est innocent, d'accord. Donc, en outre, la souffrance dure. En outre, la souffrance dure pour lui juste dans l'intervalle de la détention. En revanche, d'accord, ça dure
Donc ça, c'est dit, ماشي ب S, donc ça dure toute la vie pour sa famille, d'accord? Très bien, donc هذا argument آخر. Enfin, aucune autacité ne saurait décider de la mort d'un être humain, seul le Dieu qui peut mourir quelqu'un dans ce monde, d'accord? Très bien, les arguments هنايا مزيانين. قلت لك انا لو سول بروبليم هو انك ما هضرتيش على لي بي اللي طلب لك تهضر اللي طلب لك تهضر ولا تعطي لي زارغومون علاش هما ils n'ont pas aboli هاد لا بين دو مور. هذا هو لو سول بروبليم. سينون هنايا لي زارغومون ديالك انت راه مزيانين. En guise de conclusion de ce qui a précédé, on peut dire que la peine capitale reste toujours un obstacle devant le progrès de la société. C'est pourquoi il va mieux la remplacer par une sanction sévère. D'accord, très bien. مزيان. هاد la production c'est bien. لحد الآن هادشي اللي شفناه راه مزيان. جوست كاين عندك ان بروبليم ديال لا بونكتوياسيون مازال ما كتعرفش تستعملهم مزيان. دوك لي فيرغول لي بوان ايتترا مازال ما كتعرفش تستعملهم مزيان. بحال هنا الا شفت لا كونكلوزيون غادي نلقى فيها ان سول فيرغول دونك ان سول بوان دو بونكتوياسيون اللي هو لا فيرغول وكاين لو بوان ديال لا فان. من بعد ما كاينش تمايا شي سيني دو بونكتوياسيون كاع. داكوغ دونك هنايا il faut faire attention. خصنا نرد البال لا بونكتوياسيون حتى فاش تكون كتقرا لي تكست مثلا اللي باقيين عندكم ولا ملخصات ولا بقى ترد البال كيفاش تحطوا les ponctuations, soit le point, soit le virgule, soit le point virgule, etc. Prochainement, نقدر ندير une vidéo على la ponctuation باش تعلموا تستعملوها مزيان. Deuxième des choses, قلنا ان ما منظماش عندك دونك شويه دوك البلايص هنايا ديال لانتروداكسيون بحال لو ديفلوبمون كترجع بزاف للسطر. يعني لا فورم ما بانت لياش في الاول حتى قريت عاد بانت ليا شويه لا فورم مزيان. دونك اي فوالا دونك باش نوطيو هاد لا برودكسيون هادي ما كاينش دي زيرور صراحه دورتوغراف بزاف ما كاينش قلالين بزاف اوسي دو غرامير. دونك لي زارغومون مزيانين ابار انك ما كتبتيش على لو سوجي مزيان. دونك بور سوسي هاد لا برودكسيون هادي جو دون 5.5 حتى ل 6. داكوغ دونك ما بين 5 و 6. علاش؟ حيت كيما قلت لك ما درتيش لا بارتي الثانيه اللي مطلوبه منك اللي هي تهضر على هذوك الناس. هو ما مطلوبش لافي ديالك هنايا ابارامون على ما حسب ما تيبان لي حيت ما صيفطتيلياش لو سوجي. مي فوالا دونك هذا هو اللي كاين. دونك اونتر 5.5 et 6.